Hi guys! Magluto tamong chicken puchero ngayon eh. O, dandaman nyo na naman yung boses kong masanting guys. Alin kasi mag-chat ka ako niya minsan. Sabi na, ate ano, ali mo na, ali Mevin vlog ano. Abangan ko la rin vlog mo ano. Ay no, ko ate ko palang fans guys. Hi! Shout out kay fans ko, Nebe. Abangan na lang ano ng vlog ko, guys. So, ayan, guys. Pengili ko na yung kanakumpanyang kapampambawang sibuyas. Ngayon, guys, ayan, manggisata na. Dininan ko ng tabayang kawali. Siyempre, pirito ko pareng saging. Yan, guys. Pakapirito talaga rin saging, guys, hanggang maging brown na lo. Kay bot guys. Potang may luto no ring saging. Pag make brown na la guys. Yan. Pwede na lang isaka kanta. So ayan guys, isakata na la rin saging. Kay bot itampi pamiritwan tamong saging. Karinta na rin mag-isang bawang. Ampong sibuyas. Patang nga gisata ng bawang ampong sibuyas guys. Bili taning kaya katamong manok. Lawen-lawen na ako yung akong anak guys. At saka yung maili-maili. Kalya na ako yung pamanggawan ko. Kaya ba't guys, ayan. Magdanom yan dili na yung kayang ing manok. Magdanom yan dili na. Ayan o. Pigisa-gisa tayo guys. Kay ba't guys, takpan tayo. Ayan, kabuklat tamo guys. Pigisa-gisa tapos si Bayo. Dinan ko neing tomato sauce. Yan guys, o kapit-pit kaya pa yung tomato sauce guys. Sayang. Kay ba't guys, dinan tanan danom. Tsaka tayo din ng chicken cubes bang maglasa, masarap. Yan guys, katakap ko guys, buklat tayo kin. Kami ginamit kaya pa rin ka na akong mahiwagang takap. Kaya ba't guys, kaya ko rin ka na ako saging. Ampoing Baguio beans. Magtakan ko na naman ng asawa ko guys. So, sinal niya Baguio beans. Didinan mo ng Baguio beans yung puchero ha, kaya. Kaya ba't kaya ko na ing repolyo. Ay no ka. Isipan mo waring atin palang manalbe magabang ka rin vlog ko guys. Karang bibidyo ko. Bala kuya kung masaya ka rin gagawan ko. Kaya ba't guys, ayan no. Pibukal tamo, pakapabukal tamo yung manok guys, bang maluto kilob. No, sarap. Luto na guys. So, sagli luto ko na. Yummy!